टिकी चढ़ई आउ बुलबुल पारा सुंदरी काऊ आउ मिठी छुआ बसिकी गोटे शीत दिनिया भोजी करिया प्लानिंग करती। आज भल बारटे अच्छी रविवार पड़ी आज भोजीटा कले भल हुआ। कौन कौन सब आइटम कले भल हम तमे माने सब कुह। मु भावुची आज आमे चिकेन बिरियानी कले हाँ। केते दिन है मु चिकेन बिरियानी खाइनी। हे ना ना मटन झोलटा कले भल हाँ। मटन झोलटा मते सबुठु भल लगे। आउ एबे तो कोबी सीजन कोबी तो बहुत सस्तारे भी मिल जिवो। कोबी छिंचाड़ा गोटे करदेबा नहले चिल्ली कोबी करदेबा ता सहित टिके खीरी आउ सलाड भी करदेबा। आउ हाँ पांपड़टा भी करथिबा नहले खाइबार मजा आसीबनी। कौन कहूच सब मो कथा राजी तो? हाँ एते सब आइटम करिबा जनक 500 टका आदाय कले ठीक हब। कौन कहूच सब समस्ते 500 टका लेखा देबे तो? चलो चलो समस्ते समस्त घर 500 टका लेखा धरिकी आसीबा। तापरे सेठू समस्ते निज निज घर को जाती। सुंदरी काऊ ता घर को जाएकी ता माँ को 500 टका मागे। माँ माँ मते जल्दी जल्दी 500 टका देलु आमर भोजी करिबु। आमे सब मिसिकी शीत दिनिया गोटे भोजीटिए करिबु। कौन हैला 500 टका? 500 टका कोठु आनिबि मु? पैसा गुरा कण गछरे फळुची ना कौन भाबिलु? मो पाखे 100 टका अच्छी 100 टका नबु जदि नहले ना एठु फुट। कौन कहलु माँ 100 टका? 100 टकर की भोजी हब? आमे पारा चिकेन झोल करिबु, मटन बिरियानी करिबु, ता संगक सलाड आ कोबी छिंचड़ा करिबु, पुणी पांपड़ भी करिबु। एते समूह आइटम रे 100 टकर कण हब? तू मते 500 टका दे। तू जा एठु 500 टका 500 टका किछि नहीं। गोटे सांग मानक मेଳରେ मेळ हेकी गोटे धंदा लगेची। हौ छाड़े छाड़े तू देलु पैसा 500 टका। तू जदि पैसा न देबु मु तो ट्रंक भितर खोली सब पैसा नहीं जीवी बुझिलु। 500 टका रे तू गोटे दिन रे सारी देबु। 500 टका रे परा हमर मासे सौदा आसीबो। कौन दरकार से भोजी भोजी करबा? हमर भोजी रु कौन मिलुछि हमको? एमिति सुंदरी काऊ आउ ता माँ भितरे धूमधाम झगड़ा लागुथाए। एपटे बुलबुल पारा आउ टिकी चढ़ई मिठी छुआ 500 टका लाखा धरी हाजर हो जाती। तापरे सुंदरी काऊ को अपेक्षा करिथांती। एतिकी बेले पारार गोटे आइटम कथा मने पड़ी जाए। हाँ अरे सुना सुना मोर पनीर टा भारी पसंद। आ पनीर आइटम गोटे करबा को पड़िबो। मु सेते बेले कहबा को भूली जाइतिली। जेमिति हेले भी पनीर गोटे आइटम टे रख। मोर पनीर भारी फेवरेट। अरे ना ना आमे तो 4 जण मात्र 500 टका लाखा आदाय करिछे। आ एते सारा आइटम 500 टका रे केमिति हबो जे? एतिकी टका रे पनीर आइटम हेई परिबोनी। जदि हेई परिबोनी एते सब आइटम रो गोटे आइटम काट किंतु निहाती पनीर आइटम टे रख। से फूल कोबी आइटम टा काटी दउन सेटा कौन गोटे रखिछ म? ना ना फूल कोबी आइटम कटा जीवनी सेटा मोर फेवरेट। मु फूल कोबी तरकारी खाइबी। टिकी चढ़े ठीक कथा कहूची। एटा फूल कोबी सीजन चलीची तो कोबी सीजन रे कोबी खाइबुनु तो आउ कोबीटा केते बेले खाइबु? तू पनीरटा आउ केते बेले खाइले भी चलिबो। ताहले मटन की चिकेन बिरियानी रु गोटे आइटम काटी दियो। तो मुंड फुंड खराब हो गलानी ना कौन? भोजी रु सेगुरा कड़ के काटे ना कौन? चिकेन मटन नथिले भोजीटा कौन भोजी भलिया लागे ना कौन जे तू सेटा काटिबा को कहूचु? भोजी रे मटन चिकेन मेन आइटम सेगुड़ा को कौन के काटे ना कौन? चिकेन मटन काटी देले भोजी रे मजा कौन आसीबो? एमिति कही 3 जण जाक झगड़ा कर जुक्तितर लागंती। हौ हौ ठीक अछि। मो कथा जदि न रखिबो मो कथा जदि न सुनिबो मु काई भोजी भोजी करिबी? मु ए भोजी भोजी किछि करिबिनी। मु तम साथे मिसिबिनी। मु एठु जाउची।
ମୋର କିଛି ଭୋଜି ଫୋଜି କରିବା ତମ ସହ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ବୁଲବୁଲ ପାରା ସେଠୁ ରାଗିକି ଉଡ଼ିଯାଏ। ଆଲୋ ପାରା ବୁଲବୁଲ ଆସେ, କାହିଁକି ରାଗୁଛୁ? ରାଗିଲେ କଣ ଭୋଜିଟା ହବ? କିନ୍ତୁ ବୁଲବୁଲ ସେମାନଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣି ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ମିଠି? ସୁନ୍ଦରୀ ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ବୁଲବୁଲ ବି ଏଠି ରାଗିକି ପଳେଇଲାଣି। ତାହେଲେ ଭୋଜି ଆମେ କେମିତି କରିବା? କଣ ଆଉ କରିବା, ଚାଲେ ଆମେ ଏବେ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଖକୁ ଯିବା। ସୁନ୍ଦରୀ କଣ କରୁଛି? ସିଏ କଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲା ନାହିଁ? ତାର ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ପରେ ଆମେ ବୁଲବୁଲ ପାଖକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ମିଠି ଶୁଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହଉ ନେ 500 ଟଙ୍କା, ଯା ସିଆଡେ ଭୋଜି କରେ, ଏଠି ଆଉ ବେଶୀ ଫଡଫଡ ହନା। ଟିକି, ଏ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଜମା ଭଲ ଝିଅ ନୁହଁ। ସିଏ ମତେ ଘରର କିଛି କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି। ତୁ କହ, ତୁ କଣ ତୋ ମାଆକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନୁ? ତୁ ତୋ ମାଆର ଭଲ ଝିଅ, ଇଏ କିନ୍ତୁ ମୋର ଭଲ ଝିଅ ନୁହଁ। ଇଏ ମତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନି, ଖାଲି ଗେଫା ମାରିକି ଶୋଉଛି। ଆ ସାଙ୍ଗ ଜମା ବି କେହି ହବନି, ଇଏ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ। ସେଇଠୁ ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ମିଠି ଶୁଆ ମିଶି ପାରା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ଖୋଜି ପାରାକୁ ଜମା ବି ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁଆଡେ ଖୋଜିବା ପରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ପାରା ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଛି। ଆଉ ସେମାନେ ପାରା ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ହେଲେ ବୁଲବୁଲ ପାରା ତଥାପି ରାଗିଥାଏ। ସିଏ ମୁହଁ ମଡିକି ପଛକୁ ବୁଲିଗଲା। ତାକୁ ବୁଝଉ ବୁଝଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ। ଆରେ ଆରେ, ତୁ ଏମିତି କି ରାଗ ରାଗିଲୁ ଯେ ତତେ ବୁଝଉ ବୁଝଉ ଆସିକି ରାତି ହେଇଗଲା? ଏତେ ରାତିରେ କୋଉ ଦୋକାନଟା ଖୋଲା ଥିବ ଯେ ଆମେ ସଉଦାପତ୍ର କିଣିକି ଭୋଜି କରିବା? ହଉ ହଉ, ଛାଡେ ଛାଡେ, ଆଉ ଏତେ ରାଗ ରୁଷା କରେନି, ଚାଲ ଆମେ ଭୋଜି କରିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଗକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ଭୋଜିଟେ କରିବା ସେଥିରେ ପନିର ଆଇଟମ ତମେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରଖିବ, ନହେଲେ ମୁଁ ଭୋଜି କିଛି ବି ତମ ସହ କରିବିନି। ହେଲେ ଏତେ ରାତିରେ ଆମେ କୋଉଠୁ କଣ ଆଣିବା ଯେ ଭୋଜି କରିବା? ଦୋକାନ ବଜାର ତ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବଣି। ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଯିଏ ଯାହାର ଅଛି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆଣିବା ଚାଲ। ହଁ ହଁ, ଏ ଛାଡ, ଯାହା ତ ହବା କଥା ହେଲା। ଆଉ ଏବେ ରାଗ ରୁଷା ଛାଡ, ଏବେ ନିଜ ନିଜ ଘରୁ ଯାଇ ମସଲା ମସଲି କିଏ ପନିପରିବା ଧରିକି ଆସ। ନିଜ ନିଜ ଘରେ କଣ ସବୁ ଅଛି ସେଇଆକୁ ଆଣ, ଆମେ ଭୋଜି କରି ସେଇଆକୁ ଖାଇଦବା। ହଉ ହଉ, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଯିବା ଘରକୁ। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଇ ନିଜ ଘରୁ କିଛି ନା କିଛି ଆଣନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇ ଅଣ୍ଡା 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ପଡିଛି, ଆକୁ ନେଇକି ଅଣ୍ଡା ଝୋଳ କରି ଖାଇଦବ। ସୁନ୍ଦରୀ କାଉର ମା ତ ସୁନ୍ଦରୀ କି ବହୁତ ରାଗିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ କି ସିଏ କିଛି ବି ଦିଏନି। ତାଙ୍କ ବାରିରେ ଯୋଉ ଟମାଟୋ ଫଳିଥାଏ ସେ ସେଥିରୁ ଟମାଟୋ କିଛି ଆଣିକି ଆସିଥାଏ। ଆଉ ମିଠିର ମା ମିଠିକି ଚାଉଳ ଦେଇଥାଏ। ଆଉ ବୁଲବୁଲ ପାରା ତାଙ୍କ ଘରୁ ମସଲା ମସଲି ଜିନିଷ ଆଣିକି ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଆଉ ଟମାଟୋ ଖଟା ଡାଲମା କରି ଭୋଜି ମନ ଦୁଃଖରେ ଖାଆନ୍ତି।